Aksine en sevmediğim olursa. Elle a regardé c'est bien appelé moi. Et ça fait mon gars. C'est vrai que moi je suis plutôt Turizm. Değil. Bir de kartım var. Ama güzel oldu abi. Tenemos 3 libros. Había otra en la vida. Bueno, subimos, nos hacemos la lista como está bueno ahí. Wow. Bana şimdi yaparsa yine bir bak. Bilmiyorum ya.
No, this is two. No. Gidişimiz yok.你想要喝酒？